Guys, aduh, gue pusing banget nih. Gue banyak tugas, tapi otak gue mampet nggak kreatif banget. Gue udah nggak tahu mau ngapain lagi. Gak jelas. Gue juga kalau udah stres tuh otak gue nggak bisa kerja sama sekali, kayak udah ngeblank gitu. Guys, tapi gue ketemu inspirasi nih. Nih, gue ketemu di website yang ini. Bagus sih, cuman kalau lihat dong gue juga masih bingung jujur Li. Lu masih bingung? Gua tuh tahu alumni yang bisa berpikir kreatif yang out of the box. Nah, pokoknya dia tuh keren banget dah. Hah? Siapa tuh? Siapa tuh? Namanya Alexander Antonius. Nih, coba deh lihat karya-karyanya. Kok Alex ini bakal ada di acara WWG? Aduh, nggak sabar banget. Iya guys, jangan lupa ikutan ya. Gimana? Agak grogi ya. Oh iya, agak grogi. Dan tadi nggak grogi, tiba-tiba sekarang malah grogi. Oke. Hari ini WG kedatangan Oh, udah lama sebenarnya Alex dari kuliah. Dari semester berapa ya dulu ya? Ntar kita ngobrol sama Alex. Alex itu alumni Untar. Ceritanya Juga dia alumni angkatan berapa? biar ketahuan umur ya, Lex. Oke, WWG kali ini kita kedatangan tamu dari Melbourne, jauh-jauh diundang. Sayangnya online. Padahal tadi ada yang ngarepin lu udah datang ke sini. Oke, gue hari ini ditemenin sama Miliana Cio. angkatan 2021. 21. Oke,
Oke, kita sapa Alex ya. Hai Alex. Hai, Alex. Hai. Apa kabar? Baik. Oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol lebih lanjut sama lu soal siapa sih Alex gitu ya. Apa yang sudah dikerjain, apa yang sekarang lagi dikerjain, dan kita mungkin akan banyak belajar dari lu. Anything about creativity mungkin hari ini gitu. Nggak tahu ya, kalau menurut gua orang yang kreatif itu nggak born kreatif. Kalau menurut gua ya, nggak tahu, mungkin sebagian orang tidak setuju, tapi kreatif itu grow. Beriringan terus, the more you will be a creative gitu. Kalau menurut gue ya, nggak tahu ya. Jadi apa namanya, kalau kita mau jadi orang kreatif, sama sih kayak kalau kita pengen punya tubuh yang atletis juga gitu ya, exercising juga gitu. Jadi itu yang harus dilakukan juga sama kita gitu ya, supaya otak kita itu juga bisa jadi orang kreatif yang benar-benar jadi. Nggak ada ya, kalau misalnya kayak kemarin kalian otaknya biasain otot kreatif latih gitu, tiba-tiba gimana ya caranya ya memang harus harus dilatih terus menerus gitu ya. Sama mungkin satu lagi Lex, gue kan ngelihat ketika lu mention judul gitu ya, berpikir out of the box gitu. What do you mean by berpikir, thinking out of the box? Good questions. It's for me, it's seeing what everyone's doing, and then you think like, yeah, I'm not doing that. I'm going to go the other way. Like generate stuff, it's a cool case study, right? Because itu briefnya adalah gimana ya cara bikin orang supaya mereka bisa harmonis, supaya mereka bisa bersatu buat nanganin climate change gitu, buat para penggemar olahraga ini. Terus aku sama partner aku, we brainstorm together and we're kind of like, my God, like this harmonious, like feel good, touchy, like Ramadan ads, like I call it Ramadan ads because it's always about keluarga, persahabatan. It feels boring. It looks boring. Like we already know that. Like, what if we go the other way? What if we, instead of saying like, like, oh, you need to make peace to change the world, we say like, no, just keep raging on. Just, like just keep hating each other, but make that hate into something useful. Like if you want to rage, if you want to punch something, maybe you can change it into electricity and then you can power up the whole stadium. Menurut aku sih kayak pergi ke arah yang berlawanan ketika semua orang mikir when the whole world zig, you zag, right? That's what Sir John Hegarty once said, and that's so true. Ketika orang pergi kemana, kalian pergi ke arah sebaliknya, atau mungkin kalian cari rute yang kelihatan asing atau kelihatan kayaknya nggak pernah dilakuin gitu. And I think that's the art of thinking out of the box, like and just keep coming up with new ideas. Like I remember coming in with just like 3 ideas and everything got shut down because everything they're all basically have been done before. So if you come up with like 100 ideas, then you have more ammunitions, and chances are 1 of 100 maybe it's something new or something out of the box. So yeah, it's about thinking differently and also like thinking a lot, coming up with lots of ideas basically. Gimana? Sudah dapat jawaban? Ada yang mau ditanyain? Langsung menghela nafas loh. Too much. Gue suka tadi yang Alex bilang bahwa ketika orang pergi ke jalan yang A, gue nggak mau ikutan jalan yang A gitu. Kalau orang berpikir, oke, kalau gue akan pasti nih orang kalau ngomongin
sabun cuci baju pasti begini gitu. Tiba-tiba gue harus ngomong ke hal yang berbeda gitu. Another direction of normal way gitu. Iya. Gitu kan? Iya, karena kalau aku Mm-mm. nggak suka sama sesuatu yang terlalu disukain banyak orang. Iya. Jadi kayak misalkan anggapanlah kita suka sama satu lagu. Mm-mm. Nah, lagu ini tuh awalnya itu nggak terkenal, biasa aja. Kesana tuh kayak, wah, hidden gem, hidden gem, istilahnya gitu lah. Gitu. Tapi pas ini lagu mulai terkenal, kayaknya udah nggak menarik gitu. Jatuhnya kayak overrated. Oke. Kita lebih suka yang underrated. Gitu. Jadi kayak suka sesuatu yang berbeda aja. Suka sesuatu yang berbeda. Iya. Yes. Lalu boleh kasih tips sama trik buat teman-teman mahasiswa nggak, Lek? Ini yang nonton kan anak-anak, gue nggak semua mungkin gitu ya di rumah. Kalau kerja di industri kreatif, mereka harus prepare apa? Folio. Portfolio. Okay. What kind of portfolio? A short one. Very short one. A very short one. Nah, a cool one. I mean, like one that really shows who you are. Like I know itu hal yang susah buat diutarain, tapi sorry, literally I just did my portfolio and I'm going to show you guys because it's kind of cool. Because my portfolio, my website is a comic. I made a comic of myself. Oh my God. And then you can click it and like to, like different stuff. But yeah, prepare a folio, make it something unique to you. Like, aku inget dulu temen aku bikin bikin portfolionya kayak kemasan Indomie gitu loh. Habis itu ada tulisan kayak bisa berpikir secepat kamu masak mie instan. Wow. And I think like, okay. Kalau berpikir kelamaan lodoh gitu ya. Oke, 3 menit jadi ya kerjaannya. 3 menit jadi. Kalau nggak awas lu gue masak lu setengah matang. Yeah, and be kind, I guess, like be kind because sometimes I've met a lot of like nasty young creatives, right? Because they feel like, oh, I'm young, I'm smart, and they are smart, but they don't have the right attitude, and they are all like arrogant and not willing to listen. When you start, even now, like even when you have experience and even when you're successful, it's always important to be kind and to have like the right attitude and to think and not to take yourself too seriously. Because every time I feel like, like we've been brainstorming for a long time of when we are stuck in one thing, I always say to myself like, Jesus Christ, like we are working in advertising, guys. Like we are not solving world's problems here. So just take it easy. Dan waktu kuliah adalah waktu yang paling pas buat nge-build folio kalian karena kalian punya banyak resource kan. Kalian punya tugas-tugas yang dikasih dari dosen, kalian punya dosen kayak Bu Ani. Literally it's an invaluable resource because you can come up to her and ask her, and I do that. And I did that all the time when I was in uni. Like, coba deh tanya Bu Ani, kayak literally kita nyamperin dia pas lagi makan malam. Habis itu aku dengan laptop aku kayak, Bu Ani, coba cek. Pesen makannya nanti aja Bu, cek dulu. Makannya ntar dulu. Yang penting lu cek kerjaan dulu. Oh my goodness. Ya, oke. Oke Lex, abis ini kita akan buka beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin banyak yang akan ngobrol. Kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan, silakan unmute gitu ya, atau mau ditulis juga nggak apa-apa. Setelah ini ya.
Oke, teman-teman di rumah ada yang mau tanya nggak? Atau ini personally mau tanya apa yang mau ada di dalam pikiran kemarin kan di kelas nggak sempat nanya banyak. Kalau ada yang mau nanya boleh. Silakan. Apa? Lagi mikir Lagi kata-katanya. sih mikir kata-katanya. Karena Takut kayak digigit sama bingungnya. Alex. Enggak. Tentang portofolio. Oke. Kalau misalkan kita mau masuk kerja, Oke. tapi portofolio kita tuh kayak nyampur, ada ilustrasi, ada fotografi, ada semua. Terus kan biasanya kalau di dunia kerja itu suka nggak sesuai sama CV kita. Oke. Kayak CV kita ini dikasih kerjaannya itu gitu kan, jadi nggak enjoy gitu kerjanya. Nah, apakah dari portofolio itu entah kita banyakin di graphic design, jadi kita dapat kerjanya tuh di graphic design doang gitu, atau gimana? Apakah itu ada pengaruhnya? Gitu? Maybe mungkin kayak karena ketika masih junior, termasuk pas gue masih junior, kayak akan ada momen di mana lo pasti dapat kerjaan yang lo nggak suka gitu. Lo mungkin dapat kerjaan yang lo karena yang di pikiran para creative director adalah kalian mesti ke-expose dengan berbagai macam kerjaan dan berbagai macam kasus gitu ya, kayak problem gitu. Jadi mungkin kalian bakal dituntut buat taking more photos, mungkin kalian bakal dituntut buat jadi account, kalian bakal dituntut jadi strategi, kalian bakal dituntut jadi kreatif. Dan ada momen di mana kayak gue benci banget kerjaannya account gitu. Sorry. Like my God, I Kayaknya hate. editor gue bakal stres nih kayaknya. Aduh, my goodness. Dia kayaknya mesti ngedit Sorry. gitu ya. But you guys are grown-ups. So it's okay to stop. Just like not to your parents or your teachers. Anyway, ya kalian bakal dapat banyak kerjaan yang mungkin kalian nggak selalu suka, dan menurut aku sih dibanding fokus buat ngedapetin kerjaan yang kalian suka atau benar-benar fokus ke satu hal kayak gue pengen jadi graphic designer atau gue pengen jadi fotografer, alangkah baiknya kalau misalnya kalian berusaha buat open ke semua opportunity. Kayak lo mau ngasih gue kerjaan account, that's fine. Lo mau ngasih gue kerjaan graphic design, that's fine. Lo mau gue jadi fotografer, oke, gitu. Karena dari kalian ngelakuin banyak hal ini, walaupun semuanya nggak berhubungan, tapi kalian bakal punya banyak skill dan kalian bakal learn. Oh Jesus, no! Sorry. Jesus Christ. Sorry guys, it's just like everything's connected, you know. Sorry, jadi ya kalian bakal belajar buat ngehubungin berbagai macam hal dan bisa berpikir lebih cepat, bisa memahami berbagai banyak hal dengan lebih cepat, dan kalian punya banyak pengalaman, dan dari situ juga kalian belajar kayak gue lebih suka di bidang ini, gue lebih suka di bidang ini, atau mungkin gue sangat kuat di bidang ini, mungkin gue nggak gitu kuat di bidang ini gitu. Oke. Seems like di chat ada yang tanya, boleh dibuka nggak chatnya? Mau lihat. Pablo, halo Oke. Monica. Halo, mau tanya sama Kak Alex, cara melamar kerja di Australia itu pakai visa apa ya? Apa perlu jadi warga negara Australia dulu? Nah, Visa yang aku pakai namanya postgraduate visa. Hold on. Karena Alex S2 di sana, actually you are student kan dulu Yes. kan? Jadi visa yang aku pakai itu sekarang postgraduate visa, aku ketik di chat. Cuman karena aku S2 di sana, aku bisa dapat visa itu secara langsung gitu. Jadi aku punya kesempatan beberapa tahun buat cari kerja di sini. Apa perlu jadi warga negara Australia dulu? Not really, karena di sini multicultural. Jadi selama kita punya visa kerja yang jelas, kita bisa ngelamar aja kerjaan gitu. Cuman setelah itu some people decide to apply for PR. They become PR, and it's easier if you can be PR, or you can ask the company to sponsor you. Dan kalau misalnya disponsorin perusahaan, kalian masih kerja di perusahaan itu, dan mungkin kalian masih stay beberapa tahun, dan
it's a different routes, but that's my route. Oke. Aku mau balik lagi sebenarnya ke portofolio tadi tuh. Kan tadi Mei sempat tanya tuh, gue bisa foto, gue bisa nulis, gue bisa gambar, gue bisa bikin video, gue bisa edit, gue bisa bikin konten gitu ya. Apakah itu perlu gitu mesti di show ke semua orang kantor? Kalau misalnya nih kantor punya kemarin gitu ya di WT gitu, which is lu dikasih kesempatan untuk bisa pindah departemen dari sini ke sini, lu belajar banyak hal gitu ya, itu oke menurut gue. Tapi kalau misalnya tadi kan si Mei bilang gitu, tiba-tiba gue ngelamar jadi graphic designer, cuman gue disuruh ngedit foto juga, gue disuruh ngambil video juga, kan sekarang banyak banget perusahaan yang anjing mumpung gitu ya. Mumpung anaknya bisa video juga, ya udah gue suruh dia bikin video. Dia nggak suka di situ gitu. Oh, what do you think about it? That's the shit. That's the shit. Sorry. Masih pertanyaan susah juga ya. Udah lulus masih dikasih itu nggak enaknya kreatif kan, karena kayak iya sih kita bisa semua, tapi ya nggak semua juga lo kasih ke gue gitu. Dan itu kebanyakan terjadi pas ketika lo junior gitu, ketika cuman kayak the hard truth is it's just something that you gotta do. It's just something that you have to do at one point. But then after that, at least you have something in your CV, right? And then you are able to apply to like bigger agency who have bigger resources, and they can, and they allow you to be more of a specialist instead of a generalist. Dan salah satu cara yang paling efektif juga adalah ketika kalian menang awards, terutama ketika kalian baru mulai. Awards open your career path basically, because it's a badge basically saying that, hey, I'm smart and I can do this thing and I can compete with the best of you. And focus more on, and when you're building your folio, I forgot to mention this, by the way. Focus on your idea rather than the execution. Because I saw a lot of portfolios when it's just like really cool visuals or really cool graphics, but I don't really get what the idea is. And it's just really hard to say like it's a good portfolio because you don't know, like, I don't know how this person thinks. Yeah, does that answer? I mean, like, it's a shit answer, but hope you have something. Like, hope you get something from it. Jadi memang harus fokus juga sebenarnya kan, nyampein apa yang sebenarnya gue tuh punya potensi apa gitu kan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain, mumpung nih punya banyak waktu. Waduh, ada lagi tuh yang tanya. Boleh diceknya lagi? Kok ada tips and trick cara cari insight yang pas sesuai topik? Oh, Meisya, itu aku pun masih kesusahan. Tips. Mungkin tergantung topiknya kali ya. Kalau misalnya itu sesuatu yang barang yang kalian sering pakai, kalian bisa nanya ke diri sendiri kayak, apakah misalnya kalian nulis satu statement gitu kayak, oh, kamera ini autofokusnya bagus gitu, atau kayak, oh, gue bisa pakai kamera ini pas, gue suka foto pas malam-malam gitu. Coba kalian pikir kayak, sebagai orang yang suka fotografi, apa benar gue suka foto malam-malam misalnya gitu. Kalau misalnya itu barang yang belum pernah kalian pakai, coba aja beli barangnya, habis itu coba dipakai. It's a form of research. Experiencing the product itself or the service itself, dan ngobrol-ngobrol dengan target demographic yang spesifik gitu, dan coba aja kalian tiba-tiba lempar insight, ibu benar nggak sih kalau misalnya ibu suka foto malam-malam gitu. Kalau misalnya orang suka foto malam-malam, benar nggak ya gitu. Kalau misalnya mereka bilang kayak, enggak, siapa bilang, berarti insight kalian salah. And just share it with people, like share it with your friends, share it with your teachers, because the thing is, like, it's hard to do these kind of things alone. Like, it's hard to be creative and to make
good works alone. Like that's why we have creative partners. That's why we have teams and student and teachers. Ya, mungkin itu kali ya. Jadi memang di tes ulang ya insight-nya. Jadi jangan capek untuk ini gue cuma underline Alex kok ya, jangan habis ini gue di hate. Jadi banyak haters nih sama gue nih. Jadi kalau mau punya insight yang cakep, insight yang kena sama targetnya, dites lagi. Udah ketemu, coba tanya, bener nggak kayak gitu? Atau insight-mu bisa menimbulkan, kalau kita dulu ngomongnya insight lu bisa create apa ya, otak kita itu langsung gambar visual nggak gitu ya Lex ya? Kita zaman dulu yang ngomongnya ya. Jadi are your insight inspiring to creative team to do their work gitu? Kalau kita dulu ngomongnya gitu. Kalau insight lu nggak inspiring enough, gimana orang kreatif akan ngerjain visualnya ini gitu? Jadi kalau misalnya kita ngelihat insight terus tiba-tiba aduh ini apa ya, dia ngomong apa ya gitu kan enggak banget gitu ya. Mungkin itu kali ya Lex ya, gitu ya. Yap. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Nah, ada lagi tuh. Kok Alex ada cara tetap bisa berpikir di bawah tekanan? Kan terkadang kita berada di situasi di mana kita harus bisa work under pressure. Bagaimana cara mencari sebuah solutions yang kreatif dan out of the box di tengah situasi seperti ini? Nah, gue menghela napas, gue diem deh. Nggak ikut. I think satu hal tentang gue adalah gue orangnya sangat-sangat cuek. Jadi kalau misalnya ada yang sama-sama cuek. Alex dan Brigit tuh sama-sama cuek. Jadi bodoh amat, 20 menit lagi dia bodoh. Deadline besok ya udah. Ya udah gitu modalnya. Santai aja. Aduh sih. Chill. Gimana tuh caranya bisa chill gitu tuh? Sini langsung ketawa. Gimana caranya bisa chill? Karena gue orangnya dari dasarnya gue cuek dan gue nggak gitu peduli apa kata orang. Jadi gue biasa aja. Jadi gue nggak pernah merasa tertekan. Cuman kalau misalnya udah kayak gimana ya, kalau misalnya udah buntu atau misalnya kayak as a lot of things on the line, just remember one thing, that it's just advertising. It's just design. It's just a print ad, it's just a TVC, it's just a campaign. Like no one will die. Like worst comes to worst, like no one buys your product and there's always like another campaign. There's always another chance. So yeah, and just make peace with it. Like just make peace that maybe you'll fail and that's fine, right? Like as long as just remember that as long as you try so hard, then that's fine. Like you don't have to succeed in every single thing. Dan kalau misalnya udah ngerasa stuck atau udah ngerasa stress banget, take a pause. Like, just take a breath, just take a walk, go do something else. Like, clean your room or like, wash your clothes. I'm doing my laundry right now. Jadi kayak istirahat dan tahu aja sih kayak we're just doing advertising. It's no big deal. Okay. Tapi balik lagi, mesti ingat tadi dia ngomong, aku tuh nggak mau gagal, Bu. Kan dia ngomong gitu tadi di awal. Tuh balik ke As long as you try, don't give up too fast. As long as you try. Oke, itu mesti di underline ya. Selama kita sudah bekerja semaksimal mungkin, so nggak ada masalah dengan itu gitu ya. Tapi kalau lu ngerjainnya masih halfway gitu, kayaknya gue nyesel deh kemarin kenapa kemarin nggak 100% ngerjain itu, gitu kan? Yes. Okay, sebelum kita selesai, Lex, ada satu tips yang bisa lu sampein. Ada lagi. Halo, Ko Alex. Boleh sharing pengalaman kerjanya gimana beda budaya kerja di OC dengan di Indonesia dunia. Kayaknya kita mesti expand ini waktunya. Mengingat dunia kerja desain di sini terutama agensi yang terkenal dengan budaya lembur-lembur. Di sana masih lembur nggak sih?
Nah, Enggak ya? So, um, gimana cara mengatasi perbedaan budaya, Lex? uh, aku nggak kerja di agency ya, jadi aku nggak bisa ngomong dengan agency di sini. Kayak aku dengar di sini juga lembut, jadi mungkin sama aja. Cuman mungkin di sini lebih respectful dengan work-life balance. Kayak kerjaan ya kerja. Jadi di waktu kerja semuanya kerja gitu. Nggak ada yang nggak ada yang ngopi atau nggak ada yang nggak fokus gitu. Everyone's really focused on doing their works, and like it's rare to see like everyone's just chatting aimlessly. Like they're just so focused because they know it's work. They're paid to work. Dan kalau misalnya lagi break atau misalnya lagi istirahat ya semuanya istirahat gitu. Nggak ada yang di depan laptop atau nggak ada yang mengerjain kerjaan. Jadi kayak ya udah kita istirahat, emang istirahat aja gitu. Dan kalau misalnya udah jam pulang ya jam pulang gitu. Kalau misalnya kalian butuh waktu buat ngerjain sesuatu, kalian bisa ngomong ke manajer dan nggak ada yang kayak manajernya tiba-tiba marah atau manajernya tiba-tiba being nasty. No, everyone's very respectful and everyone knows that they're all professionals and they act like a professional. That's what I'm saying. Like that's what I was saying before. Like you guys need to have a really good attitudes even when you are successful and be kind because no one likes to work with the nasty people. And there are less nasty people here in Australia. Jadi sebenarnya waktu pertama kali kerja di Aussie, lu ngalamin shock culture nggak sih? Ya Atau shock enggak? karena gimana ya? Karena dulu kayak masih pengen, oh boleh nggak gue bawa kerjaan ini pulang ke rumah atau boleh nggak gue bawa laptop pulang ke rumah, and they were like, no, like please don't take your laptop home, please don't take your work home, like be kind to yourself, and like. And that's one thing I learned and I shared with you, right? Like it's just advertising. That's literally what my manager says. Like, oh, we are just working in marketing. Like sometimes fuck this shit. Just go home. Just go home. We are working too hard. Oke, jadi lebih santai sekarang lu di Aussie ya dibanding waktu di Jakarta ya? Mungkin bukan lebih santai kali ya, cuman mungkin lebih teratur aja. Respect yourself kali ya, bedanya itu ya. Oke guys, jadi abis ini jangan pindah ya. Abis ini dia, oke, aku mau ngelamar kerja di Australia aja ya. Oh, gawat. Ada sebersit. Welcome. Persin. Ya lu dari kuliah sampai gitu ya, gue ngobrol lagi sama lu every time kita ngobrol tuh selalu ada spark, selalu ada miss sama lu gitu. Thank you for sharing today. Gue harus Thank you. Oke, jadi sebenarnya gua yang harus terima kasih sama lu meluangkan waktu kita berbicara ya perjalanan sampai sekarang semakin baik gitu ya, semakin keren gitu dalam desain gitu ya. Kita selalu ngomong gitu ya, kalau udah aja kembali lagi dari sesuatu baik juga baik. Thank you ya, thank you banget. Thank you Bu. Aku nggak gitu kedengaran tapi aku dengar thank you-nya. Sekarang kedengeran nggak suara gua? Kedengaran Bu. Gue mesti keluar dulu baru masuk lagi, gila. Oke, by the way gue thank you banget sama lu, ngelihat lu grow sampai hari ini, very nice, gue happy banget gitu ya. One day kalau ketemu lagi gue pengen ngobrol lagi. Setiap kali gue ketemu sama lu dan ngobrol tuh
gue enjoy banget gitu. Dan apa ya, Amin. I get a lot of inspirations gitu dari lu so far kalau ngobrol, dan gue masih ngomong nyampein beberapa teman di kampus yang ngelihat lu lagi gitu ya, dengerin sharing lu waktu lalu, mereka so proud of you. Gila Alex, banget ya gitu. Gue masih nyampein itu juga. Terima kasih. Terima kasih. Salah satu mahasiswi gue juga, mau Bu kalau ngobrol. I'm your fan, send me your See? signatures. Oh my god. Oh my god. Stop. Stop, you're making me blush. I love it. Makasih. Thank you banget ya Lex for your time. Kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol berikutnya. Thank you ya. Thank you. Siapa tuh? Ada lagi yang ngomong. Oh, link absen. Oke, buat teman-teman yang mau dapat sertifikat, pastiin untuk mengisi link absennya. Nanti teman-teman di sini akan memproses ya. Gitu ya. See you Lex. Thank you ya. Bye. Thank you. Bye. Thank you semua.